अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ कुछ रिजल्ट्स आए हैं जो फाइनल रिजल्ट हो गए हैं। मैं उनसे आपके साथ थोड़ा शेयर कर देता हूं। इस वक्त जो रिजल्ट आए हैं, पहली जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब अपने दोनों हलकों से हार चुके हैं। पहला हलका NA 149 मुल्तान वाला, वो ये इलेक्शन हारे हैं जनाब आमिर डोगर से। आमिर डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता थे। मुल्तान से इनको अच्छी खासी लीड पड़ी है, तकरीबन 70,000 के करीब ये वोट से हार चुके हैं। दूसरा इनका हलका था लोधरा से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। लोधरा के अंदर इनको सदीक बलोच साहब ने आधे वोटों से शिकस्त दे दी है। सदीक बलोच के तकरीबन 1 लाख वोट थे, इनके सिर्फ 50,000 वोट थे। तो इस तरह से जहांगीर तरीन साहब जो किसी हद तक एक वजीर आजम बनने के जो उम्मीदवार थे, उनकी इस तरह से वो उम्मीद जो है वो टूट चुकी है। जहांगीर तरीन अब दोनों हलकों से हार चुके हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि KPK के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो गढ़ है, जिसको वो लीड करते हैं जनाब अमीर मकाम साहब। अमीर मकाम साहब 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। एक का रिजल्ट फाइनल हो चुका है, जो सवात वाला हलका है NA 2, जहां से डॉक्टर अमजद अली जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनसे जीत चुके हैं। इस तरह से अमीर मकाम को KPK के अंदर एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से शिकस्त हुई है। फिर इसके बाद जनाब परवेज खटक साहब की बात करते हैं। परवेज खटक साहब को जो नौशेरा है वहां उनके अपने घर के अंदर उनको भी शिकस्त हुई है, उनके बेटे को शिकस्त हुई है, उनके जो और जो 2-3 करीबी रिश्तेदार थे उन सब को नौशेरा में शिकस्त हो चुकी है। इसके अलावा एक और जो सबसे अहम बात है, महमूद खान साबका वजीर आला KPK जो परवेज खटक ग्रुप के अंदर चले गए थे, उनको भी अब इतलात आ रही हैं कि महमूद खान को भी सवात के अंदर बहुत बड़ी हार का सामना हुआ है। तो इस तरह से बड़े जो तगड़े तगड़े लोग हैं वो यहां से हार गए हैं। पंजाब का थोड़ा रुख करते हैं, पिंडी की पहले बात करते हैं। शेख रशीद साहब हार चुके हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये मैं पहले कहता भी रहा हूं कि शेख रशीद साहब हार रहे हैं, तो अब वो बलाखिर हार भी गए। वहां से हनीफ अब्बासी साहब हार गए हैं, वहां से दानियाल चौधरी साहब हार गए हैं, वहां पर जो गुलाम सरवर साहब हैं वो हार गए हैं, वहां पर चौधरी निसार साहब वो भी हार चुके हैं। तो इस तरह से रावलपिंडी के अंदर जो है जो क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप नहीं कह सकते, एक सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब परवेज अशरफ राजा साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, वो उस सीट को आराम से जीत जाएंगे। लेकिन बाकी सीटों के ऊपर इनको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सरदार गुलाम अब्बास तलागंग वाली सीट के ऊपर बुरी तरह से हार चुके हैं। जो चकवाला वाला हलका है 58, वहां पर एक मुकाबला चल रहा है अयाज अमीर का मेजर तहर इकबाल के साथ। फिर उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो एक हलका है जिसको आबिद रजा कोटला पिछले 2 मुसलसल जीत चुके हैं, वो यहाँ पर हार चुके हैं। चौधरी इलियास से वो हलका हारने जा रहे हैं। तीसरा जो सबसे अहम हलका था, वो मैं अपने वीलॉग के अंदर बहुत दफा उसका तज़किरा करता रहा हूँ, वो हलका है जनाब परवेज इलाही साहब की जो वाइफ है कैसरा इलाही साहिबा का चौधरी शुजा हुसैन के बेटे जनाब चौधरी सालिक हुसैन, उनके दरमियान जो फर्क है वो मेरे ख्याल में 70 से 80 हजार वोटों का फर्क है। इस तरह से परवेज इलाही साहब ने वो सीट वहां से जीती है। लाहौर के अंदर बात करें, जो सलमान अकरम राजा है NA 128 से, वो इस सीट को बड़ी आसानी से जीत चुके हैं। यहाँ अन चौधरी को शिकस्त हुई है। उसके बाद जो हलका है लाहौर का NA 122, वहां पर इनको शिकस्त हुई है। ख्वाजा साद रफीक साहब को जनाब लतीफ खोसा ने उनको हरा दिया है उस सीट के ऊपर। सियालकोट के अंदर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहां पर सबसे अहम रहनुमा इनके जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को शिकस्त हो चुकी है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को 48,000 वोटों से शिकस्त हो चुकी है। इनको उस्मान डार साहब के जो वालदा है जनाब मोहतरमा रिहाना इम्तियाज डार साहबा, उन्होंने यहाँ पर इनको शिकस्त दी है। गुजरांवाला डिवीजन के अंदर पिछले 3 से 4 इलेक्शंस के अंदर
مسلم لیگ نون کلین سویپ کرتی رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے جہاں پر گجرانوالہ کے اندر نون لیگ کے خلاف ایک کلین سویپ ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ گجرانوالہ کے اندر بری طرح سے پٹ چکی ہے. سرگودا کی بات کریں، سوائے ایک سیٹ کے NA82 وہاں پر ڈاکٹر مختار بھرت اور وہاں پر مقابلہ چل رہا ہے جناب ندیم افضل چند کا. ان کا صرف اس سیٹ کے اوپر مقابلہ ہے، باقی 4 سیٹوں کے اوپر وہ وہاں پر بری طرح سے ہار چکے ہیں. میاں والی کلین سویپ ہو چکا ہے، 6 کی 6 سیٹیں جیت چکے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں بکھر کے اندر ثناء اللہ مستی خیل جیت چکے ہیں. دوسری سیٹ کے اوپر مقابلہ جاری ہے. خوشاب کی جو ایک سیٹ ہے اس کے اوپر IPP کا پلڑا بھاری ہے، گل اصغر بگور والا. دوسرے پہ عمر اسلم جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن مقابلہ اب بھی وہاں پر جاری ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کوٹدو کے اندر میاں شبیر قریشی جیت چکے ہیں. لیا کے اندر مسز امبرین عبد المجید نیازی جیت چکی ہیں. ڈیرہ غازی خان کے اندر سرپرائزنگلی، سب سے زیادہ سرپرائزنگ میرے لیے، کیونکہ میں ڈیرہ غازی خان کو بہت کلوزلی فالو کرتا رہا ہوں، زرتاج گل وزیر صاحبہ نے بالکل کوئی کمپین ان کو نہیں کرنے دی گئی. ان کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک گاڑی انہوں نے کرائے پہ نہیں لی. اس دفعہ انہوں نے بالکل کوئی خرچہ نہیں کیا. اس کے باوجود اس شہر نے زرتاج گل وزیر کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا. زرتاج گل وزیر تقریباً 77 ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئی. انہوں نے بھی 45 سے 48 ہزار ووٹ کی لیڈ سے وہ یہ الیکشن جیت چکی ہے. شہر کے اندر جو شہر کی سیٹ ہے PP 288، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جناب اقبال ثاقب صاحب جیت چکے ہیں. انہوں نے بہت بڑے بزنس مین، بہت بڑے سرمایہ دار کو، جنہوں نے کم سے کم 50 سے 70 کروڑ روپے اس الیکشن میں لگائے ہیں، ان کو بہت ہی بری شکست دی ہے اس سیٹ کے اوپر. مظفر گڑھ کے اندر جمشید دستی صاحب جیت چکے ہیں. ملتان کے اندر یسر رضا گیلانی صرف ایک سیٹ وہ اپنے والی جیت رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ہر جگہ کے اوپر وننگ پوزیشن پر ہے. رحیم جار خان کے اندر NA169 جہاں پر مرتضی محمود ہے، وہاں پر ان کو شکست کا سامنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور سابقہ MLA مسلم نون کے جناب مبین احمد کو بھی. دونوں کو محمد سلیم راجہ کی طرف سے شکست کا سامنا ہے. وہ وہاں پر ایک بہت بڑی لیڈ کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے جتنی اور بھی ریزلٹس آ رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ریزلٹس کو کچھ تبدیل کرنے کے حوالے سے باتیں بھی کی جا رہی ہیں. ابھی تک یہ ہمارے پاس فائنل ریزلٹس ہیں. الیکشن کمیشن اگر تبدیل کرتا ہے تو اس کے اوپر انالیسس اور ساری چیزیں انشاءاللہ پھر ہم بات بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.